Tuko majira ya saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni moja majira ya Afrika Mashariki. Baraka1 TV, Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Tusikize wanaichona mitazamo gani? Jambo wakongomani wote mahali popote mulipo, jambo sana. Wakongomani, mimi nilikuwaka sijui posti ya nani Vitali Kamere. Nilikuwaka sijui posti yake iko posti gani, na nilikuwaka sijui posti ya Costa Mutamba. Huyu Vitali Kamere, na nilikuwaka najiuliza nani mkuu wa bunge, na nikumbe Vitali Kamere. Vitali Kamere anatakiwa kutoka anatakiwa kutoka kwa hiyo posti kukuwa speaker wa parliament. Juu kwamba Vitali Kamere hatujawahi kumsikia iko naongea kwa maneno ya M23 kuua wakongomani au kuatake wakongomani, hatujawahi kumsikia. Huyu Vitali Kamere ndio mkubwa wa bunge, tena bunge ndio sauti ya wananchi. Bunge inakuwaka sauti ya wananchi. Kila mbunge ambaye mliochagua ndio anachukuaka sauti ya wananchi ya sehemu hii ambayo mliomchagulia ndani kwa bunge kuu, parliament. Parliament ndio ikaangalia mambo hiyo. Sasa hao wabunge Kamere, Vitali Kamere ndio mkubwa wa bunge, ameona shida zote, anasikia shida zote ambazo ziko ndani ya Kongo, lakini hajali. Nasikia angeita wabunge wote, banaandika barua, banaandikia President Tshisekedi, banamwambia hii FCLF na hii mambo ya kusubiri sijui mambo ya Doha, na watu liko na uwawa na M23 iko na renforcer basoda, watu wana uwawa, sila wanaingiza vile nzito, tupapatie vifaa wazalendo na FRDC bende bapigane, na hii mambo ya FCLF iko naendelea mbele, tuko pamoja. Sasa hapo bangeandika barua hiyo, banaipatia nani? Rais yetu Tshisekedi anasinye. Juu kwamba barua bangeandika M23 inaua watu, inafanya nini? Tunasikia sauti ya watu liko nalalamika. Jambo baba, jambo. Habari ya kushinda huko. Ulishinda salama? Niliona kweli. Niko nafuata matangazo. Nilifuata kwanza matangazo ya Kiana Umoya Stefano wa Kishasa. Hapa na zungumuza juu ya ule komanda mwenye alimtuma Gasita kule. Aliandika watu wengi baonoreka bongo bote kama banatangazia nani RCD mbaya, abo bote batafungwa, batafanya. Ule baba ni 23, ule komanda mwenye alikuwa anamtuma Gasita kule ni 23 kabisa wa kuenea. Juu anaandika watu wengi wenye watafungwa, aseme watangazie mzuri. Hata na nyie mwewe wazalendo bali bagusia iko kama mko mnabasema mzuri. Ndio baba, kweli kama kisi Mungu aishivyo, wale wasoda wenye walitoka Rumangabo, musiogope. Mimi najua wakati ya Elisha alikuwa naomba Mungu, miujiza inatendeka. Benye balikuwa banaenda kumavita banashindwa, kwenye hadi bakubwa kama hivyo. Huyu Kabila anajidai mbatakuya kupigana kwa kinguvu. Musiogope. Jambo Papa Rajabu, habari asubuhi. Tunashukuru rafiki yangu, nimesikia kwa info kwanza.
tunaziita mademie info sababu ni muda njo uko natumia kwa kuzipana. Hauzipambanue wakati muda iko nakimbia, lakini tunashukuru kwa kazi huko nafanya. Wakati unafika 12 unapanua na 15 pia unapanua. Mungu akubariki sana. Mimi nalifuatiliaka sana info yako kusudi nipate gisi ya kuchambua na kujua lile ambalo mtu anaweza kutia kwenye radio. Mimi nafuatiliaka sana. Lakini nina neno fupi tu kwa hii muda wa asubuhi. Nitasema juu ya gouvernement yetu ya Kinshasa kulingana na jinsi unatuambia juu ya tatizo ya kamera. Mimi ninachojua ya kwamba kamera wa depute kumfuatilia hakutupatie sisi onere ya kwamba bakisha mfuatilia njoo Kongo itapona. Hakuna kitu. Badepute yetu bote wenye unaona pale bote ni bafantirie. Basi tufunike kitambala mu macho kutuonyesha kwamba kamera njoo mubaya tu, wao sio wabaya. Sababu kila depute franga zenye alikuwa anapokea ziko mingi sana. Ziko mingi sana. Ziko mingi sana sana. Kama kila depute anatosha $5,000 haitoshi kila depute. Tuko na wadepute ngapi mu Kongo? Bako zaidi ya maelfu na maelfu ya wadepute mu Kongo. Benyi bako mu nationale bako mu ma province bako bako wengi sana. Lakini makazi zenye banafanya mu gouvernement yetu ukaangalia ni bavantirie. Mie siwezi toka nje na bibi yangu nikijua kama alipana voix juu ya depute, mimi naweza mfukuza mu nyumba atoke. Sababu ba depute hakuna kinyi banatufaliaka mu nchi yetu ya Kongo. Kwanza bale njoo banaua Kongo please. Unaona depute mmoja akipita kuwa depute anatia suplea wake, anafanya arrange yote na yapita. Unasikia? Ule mwenye alipita naye anakamata mwingine kujamaa yake naye anapitisha vile. Ndio kinaua nchi ya Kongo Papa Jean. Ndio kinaua nchi ya Kongo. Huko nakutana depute iko na watu wenye anatumikishaka mu gouvernement plus de 100 personnes, plus de 100 depute. Na ulishaka ona mtu mwenye balituma kwenye raisi iko wala kwenye gouverneur iko naye anatamani bamupatie jeshi ya kumchunga. Ulishakabiona wapi? Mtetezi wa raia naye achungwe na jeshi. Ulishakabikuta wapi? Bile vitu mapei zote zenye ulishatembea Papa Jean. Depute ulishakamuona anachungwa na jeshi? Ulishakamuona? Lakini ba depute ya Kongo kila depute iko na majeshi penye wanamchunga na masila kila depute. Sasa wale bafantirie ndio wenye bako banasemea population, banasemea population wapi? Si yake tungelikuwa na rais mwenye ko mire anajiamini kulolote ya kwamba mkenyinda sema na kitafanyika, angeliangusha gouvernement yote central yote na ba depute na ba senateur na ministere yote angeliangusha na uangusha chini. Sasa rais wetu hatumzarau, lakini decision kama vile mwanaume haipo, ndugu yangu, haipo. Kwani ingelikuwa mkongomani mwenye atakuwa mkimbizi mwinchi za wageni, tungelikuwa tunateseka mpaka kiasi hiki? Hakuna kitu. Hakuna badepute wenye tuko nabo Rajabu, hakuna. Na ule Vitale Kamera haiko ye peke, bengine bale benyi balikuwa musena habako betu.
benye bako mu badepite habako betu, benye bako mu ministeri habako betu. Ile tu ni kudistraire batu, kubadanganya danganya, hakuna kitu. Benye bana mu wakati ya vita njo utajua kama makosa yenye bangeli ikalisha Vitali Kamere wanamuuliza aseme juu ya nini vita ya Kongo haiishe. Si tufanye nguvu tumalize vita ya Kongo. Ndio vile wanaume wanakuwa ukikatala tusimalize vita ya Kongo, toka tutie mtu mwingine. Mimi mishahara njo bako banalilia. Abo mfanshuzo bakali akana fu bakaja hasho kulwajiri. Maana ukaangalia Nord Kivu badepite benye balitokako. Kwanza kule kubanande papa. Bali badepite karibu 30 kompie Beni na Butembo, lakini leo Butembo banachinjwa usiku na mchana, Beni banachinjwa, Ituri banachinjwa. Kwenye kulitoka ma 36 banafalia ile eneo nini? Banabafalia nini? Ukaangalia Goma ville kuna kufa plus de 9000 d'habitants. Sasa niambii banafalia nini? Kuna faida gani kati yao? Hakuna kitu. Hakuna kitu. Juu niko na experience ya hii neno yenye Kabila anasema. Ilipitika Burundi, tuko pale, tuko bakongomani babembe tulizaliwa Burundi. Tulikumalia Burundi, tunajua story yote gisi ilienda yenye mtusi akisema. Bakongomani basha kwa corrompe. Na Kisekedi kama ataki kusikia voix du peuple, na nataka kuambia na bazalendo, Kisekedi akiona vita inakuya atapanda avion anaenda. Kisekedi anakuambia hawezi akachunga masasi ifike Mkinshasa iko pale. Avion yake itatokota na ruka naenda. Sisi tunabakia tunakufia muichi, jiandaa kufanya vi yake. Sisi tuko tunapigania juu ya Kisekedi. Juu Kisekedi ingelikuwa ni mtu mwenye iko anasaidia bazalendo. Abasaidie bazalendo public, watu wote baone dunia mzima kama anasaidia basoda bakiba banapigania budongo wao. Juu tukiangalia hakuna kitu kenye kinafichika. Rwanda iko anaonesha kiwazi, Umoja wa Mataifa inajua. Na banasema alaniwe mwenye anavuka mpaka wa mwingine. Mzungu anaijua, lakini bora analau bienye biko binapitika mu Rwanda kuya kuwa bakongomani. Asiletaki tena vile vichwa vyake wenye ataleta sema barifanyaka genocide. Genocide zafanya Mkongo inashinda mara 10 yenye ilipitika pale Rwanda. Ndugu yangu, habari ya saa hizi. Nimefurahi sana kwa taarifa hii ya saa 6. Nimefuata vizuri huyo jamaa, nimekuwa najadiliana na yeye, mchambuzi wa masuala ya politiki. Kwanza mimi nataka kusema hivi papara, hakuna siku panya 10,000 zitaweza simba. Hakuna hata siku moja. Hakuna hata siku moja panya 10,000. Wacha 1,000, wacha 1000 ngapi? 10,000. Ati zinakuja kuinda simba ziwezane na simba. Hakuna. Tusikuwe najiona kama ambapo sisi ni watu hivi. Mimi kumbuka nilikuwa nikikuambia hawa Wanyarwanda wanaponunua vifaa tunashangilia sana, inatakana tupige yowe ya furaha. Tushangilie hizo vifaa wanatuletea. Hiyo 7,000 mimi naona kama watu 7 mimi. Kama ni kweli ni 7,000, mimi naona watu 7 peke yake hapo. Sioni watu wengi. Kitu ambacho nitasema ni vile yule ndugu amesema, inatakiwa FARDC watengane na wazalendo. Hao ndio wanatuuza. Lakini wazalendo hata 10, wazalendo 10 wanapiga hao watu 7,000 kwa sekundi moja, si sekundi 2, sekundi moja. Wazalendo 10 wanawapiga vizuri sana.
Kitu ambacho kinakosesha wazalendo nguvu ni FRDC. FRDC sababu ni watretre, ni watu ambao wamechanganya mana na watu wa M23. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu. Mengine tukutanane majira ya saa 12 kwenye habari za moto. Bye bye.